ফুলকপি, ফুলকপি। গাজর, গাজর। লাল মরিচ, মরিচ। শসা, কাকাজি। বেগুন, বেগান। চাল কুমড়া, পেঁতা। বিট, কুলাকান্দার। ক্যাপসিকাম, সিমলা মির্চ। ধনিয়া, ধনিয়া। ভুট্টা, মাক্কা। কাসুরি মেথি, মেথি। রসুন, লসুন। কাঁচামরিচ, হারা মরিচ। ভেন্ডি, ভেন্ডি। মাশরুম, পুকুর মাত্তা। পেঁয়াজ, পেঁয়াজ। মটরশুঁটি, মাটার। আলু, আলু। মূলা, মূলি। পালং, পালাক। মিষ্টি আলু, সাকারকান্ড। হলুদ, হালদি। ফুলকপি, শালগাম। আদা, আদরক। গোলমরিচ, কালি মরিচ। এলাচ, ইলাচি। ঝিঙ্গা, চিউরি। মেন্থল, পুদিনা। জারসিম, গাওয়াফিলি। কারি পাতা, কারি পাত্তি। চীনাবাদাম, মুংফলি। ডাল, ডাল। জিরা, জিরা। ধৈর্য, সবুর। দাঁড়াও, রুকো। সাহায্য, মাদাত। কেমন আছো? क्या हाल है? অথবা বলতে পারেন कैसा है। ভালো, আচ্ছা है। এদিকে আসো, इधर आओ। তাড়াতাড়ি, জলদি জলদি। তোমার নাম কি? তোমারা নাম क्या है? আমার নাম রফিক। मेरा नाम রফিক। তোমাকে ডাকছে, तुमको बुला रहा है। তুমি কে? तुम कौन है? আমি তোমাকে প্রথম দেখেছি। मैं तुमको पहली बार देखा। আমি তোমাকে ছোটবেলায় দেখেছি। मैं तुमको बचपन में देखा था। তুমি কেমন আছো? तुम कैसा है? আমার কথা বোঝো? मेरा बात समझता है? আমি এখানে নতুন এসেছি। मैं इधर नया आया। আমাকে সাহায্য করুন। मेरा को मदद करो।
हमार खाबारेर दरकार, मुझे खाना चाहिए। हमार शरीर खराब, मेरा तबीयत खराब है। তুমি ওষুধ খেয়েছো? তুমি দাওয়াই খায়া? আমি ওষুধ খেয়েছি। मैं दवाई खाया। আমি এখন সুস্থ। मैं अभी अच्छा है। এখন কি করতে চাও? अभी क्या करना चाहता है? আরো 2 দিন অপেক্ষা করব। और 2 दिन इंतजार करूंगा। ভালো লাগলে যাব। अच्छा लगेगा तो जाएगा। না হলে যাব না। और नहीं तो नहीं जाएगा। তোমার যা ভালো মনে হয়। तुम्हारा जो अच्छा लगता है। সাবধানে থাকো। संभाल के रहो। আপনার কথা শুনবো। आपका बात सुनूंगा। আপনি যা বলেন। आप जो बोलता हो। বেশি নড়াচড়া করো না। ज्यादा मत हिलो। ভালো হয়ে যাবে। अच्छा होके जाओगी। समय মতো খেও। टाइम के ऊपर खाना है। ভুলে যেও না। मत भूलना। আপনি যেভাবে বলেন। आप जैसे बताता है। আমি এভাবেই করব। मैं ऐसे ही करेगा। বেশি চিন্তা করো না। ज्यादा मत सोचो। তুমি বুঝতে পেরেছো? तुम समझ गया? আমি বুঝতে পেরেছি। मैं समझा। আমি আসবো 2 দিন পরে। मैं आऊंगा 2 दिन बाद। তার আগে আসতে পারবো না। इसका पहला नहीं आ सकता है। তুমি কিছু মনে করো না। तुम बुरा नहीं मानो। তোমার কি খারাপ লাগছে? तुम्हारा क्या बुरा लग रहा है? আমার খারাপ লাগছে না। मुझे बुरा नहीं लग रहा है। আমার ভালো লাগছে। मेरा अच्छा लग रहा है। না লাগলে বলো। नहीं लग रहा है तो बताओ। দরকার পড়লে বলবো। जरूरत है तो बताऊंगा। আপনি নিশ্চিত থাকুন। आप নিশ্চিত रहें। আপনাকে ছাড়া কেউ নেই। आपका बगैर और कोई नहीं है। আর কেউ থাকবে না। और कोई नहीं रहेगा। আজকে আমি বুঝতে পেরেছি। आज मैं समझा। আপনাকে ছাড়া হবে না। आपका बिना नहीं होगा। বুঝতে দেরি হয়ে গেছে। समझने के लिए देर हो गया। কোনো সমস্যা নেই। कोई बात नहीं है। আমি কিছু মনে করিনি। मैं कुछ दिल में नहीं लिया। তুমি ভয় পেও না। तुम घबराओ मत। সবকিছু ঠিক আছে। सब कुछ अच्छा है। এখন আমি যাই। अभी मैं जाऊं? ঠিক আছে তুমি যাও। ठीक है तुम जाओ। সাবধানে যেও। संभाल के जाना है। আবার আসবে। दोबारा आना है। আমি আসার চেষ্টা করব। मैं आने के लिए कोशिश करेगा। আমি অপেক্ষা করব। मैं इंतजार करेगा।